Tous et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qu'un conte merveilleux. اليوم سنتعرف على القصة رائعة, le conte merveilleux. Le conte merveilleux est d'abord un récit que les gens se racontent oralement, ce qui explique que bien des contes soient anonymes, auteurs inconnus. يعني هي عبارة عن قصص يتداولها الناس شفهياً, وهذا ما يفسر أن كاتبو هذه القصص غير معروفين. Dans ce type de conte, il y a des personnages types. في هذا النوع من القصص نجد عناصر أو شخصيات نموذجية. Réaliste, famille royale, famille très pauvre, يعني واقعية, شخصيات واقعية كالعائلات الحاكمة أو العائلات الفقيرة. Imaginaire, ogre, fée, lutin, monstre. خيالية مثل الغول, الجنية, العفريت, الوحش. Des animaux personnifiés, exemple le chat, ou plus exotique le chacal. حيوانات مجسدة مثل القط أو أكثر غرابة كالثعلب. Des lieux caractéristiques, châteaux, forêts, fontaines, chaumières. Certains sont des lieux de sécurité, d'autres représentent des dangers. أماكن مميزة كالقصور والغابات, النافورة والأكواخ. وبعض هذه الأماكن تكون آمنة وبعضها يكون أو يشكل خطورة. Une époque volontairement indéfinie. Il était une fois, même si le vocabulaire et les modes de vie décrits dans le conte situent le conte dans l'époque et la région de l'auteur. يعني الوقت يكون غير محدد عمدا, مثل كان يا مكان في قديم الزمان, حتى وإن كانت المفردات والأوضاع المعيشية الموجودة في القصة تحدد الوقت والمنطقة. Des objets magiques, baguettes, bottes, clés, lampes et parfois des formules magiques comme sésame, ouvre-toi. أدوات سحرية كالعصا, الحذاء, المفتاح, المصباح, وأحيانا صيغ سحرية مثل افتح يا سمسم. Des phénomènes de métamorphose, le carrosse dans Cendrillon. الظواهر المشوهة مثل العربة في قصة سندريلا. Des épisodes répétitifs, le plus souvent répétés 3 fois pour faciliter la mémorisation. Souvent, il s'agit des péripéties. الحالات المتكررة تكرر في معظم الأحيان 3 مرات لتسهيل حفظها وتتعلق بالمغامرات. Des épreuves choisies ou subies par le héros ou l'héroïne pour obtenir l'objet de la quête. Réussir sa mission, le personnage doit prouver sa valeur physique ou morale. Souvent, des épreuves deviennent de plus en plus difficiles. Il y aura une gradation. الاختبارات يقوم بها البطل أو البطلة للحصول على الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه, والنجاح في المهمة يثبت قيمة الشخص سواء كانت فيزيائية أو ذهنية, وفي غالب الأحيان هذه الاختبارات تصبح أكثر صعوبة أو تزداد تعقيدا. Une fin généralement heureuse. Les héros et les adjuvants sont récompensés. La situation finale est souvent fermée de bonheur. Des héros semblent stables et durables. Tous les problèmes ont été résolus. يعني النهايات تكون عادة سعيدة, يكافئ الأبطال ومساعدوهم,
والنهاية دائما تكون مكللة بالسعادة والأمن والاستقرار وكل المشاكل تجد حلولا. Des formules de conclusion telles que ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. يعني الجمل الختامية تكون دائما على هذا النحو: تزوجا ورزقهما الله بالكثير من الأبناء. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.